आजिर मुख्य खबर जुक्त दुई प्रथम वर्ष छात्र छात्री ऑनलाइन क्लास हेब महामारी पर पूर्व वर्ष भली एथर भी हेब वीडियो क्लास जुक्त दुई प्रथम वर्ष छात्र छात्री हेब वीडियो क्लास एने सबु उच्च माध्यमिक स्कूल अध्यक्ष को चिठी लिखिছে सीएचएससी एथिपई आग्रही और अनुभवी शिक्षकों तालिका मागिला सीएचएससी मे 21 तारिख सुधा शिक्षकों तालिका देवाक सीएचएससी कहिছে कोरोना महामारी जोगे स्कूल कॉलेज खोलिबा नै अनिश्चितता थिबा बेले छात्र छात्री पाठपढ़ा बाधाप्राप्त होउছে तेणु ऑनलाइन रे किपरि पढ़िबे जुक्त दुई छात्र छात्री से नै पदक्षेप निया जाइছে गत वर्ष मध्य एभली पदक्षेप निया जाइथिला विभिन्न विषय अध्यापक और अध्यापिका माने छात्र छात्री को नहीं व्हाट्सएप ग्रुप करा माध्यम अध्यापक माने ऑनलाइन क्लास नहीं शिक्षकों द्वारा सबु विषय शिक्षादान वीडियो रेकर्डिंग करा विभिन्न पोर्टाल रे अपलोड करा परवर्ती खबर केन्द्र सबु राज्य को परामर्श स्कूल बंद थिबा सत्वे पिलांकु उपलब्ध हेब मध्याह्न भोजन कोरोनार द्वितीय लहर संक्रमण को दृष्टि रखी स्कूल गुड़िक बंद कर दिया सत्वे पिलामाने मध्याह्न भोजन योजनारू वंचित हेबे नाही पूर्व भली स्कूल रे पढ़ुथिबा बालक बालिका माने मध्य जेमिति मध्याह्न भोजन पाउथिले ताहा जारी रहिबो हेले एतिकी व्यवधान रहिछि रंधा खाद्य बदଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ सुखिला खाद्य जोगाई दियाजिबो प्रत्येक मास पई पिलामानकर खाद्यर हाराहारी आवश्यकता अनुसार ସେମାନଙ୍କୁ मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत सुखिला खाद्य प्रदान कराजिबो एतिकी नुहे सुखिला खाद्य को रांधिबा पई जे खर्च हेबो ताहा मध्य पिलामानकु दियाजिबो जति सरकारक द्वारा कुकिंग कष्ट दियाजै पारु नाही ताहाले बालक बालिका मानकु डाली तेल भली पोषक तत्व उपलब्ध कराइबाकू पड़िबो बोली केंद्र सरकारक पक्षरु राज्य और केंद्र शासित अंचल मानकु परामर्श दिया जाइछे। परवर्ती खबर क्यों सिलाबस रे पढ़िबे पिला प्रथम रु अष्टम श्रेणी छात्र छात्री को बिना परीक्षा ऊपर श्रेणी को पदोन्नति दिया जाइछे नवम एकादश श्रेणी पिलांक क्षेत्र में भी सही समान व्यवस्था अपना जाइछे गत एप्रिल मासरे राज्य सरकार एभली निष्पत्ति नेथिले मध्य क्यों सिलाबस अनुसार पिलांकु शिक्षादान कराजिबो से नै आज पर्यंत स्थिर होई पारि नाही जेउथि पई लक्षाधिक छात्र छात्री अभिभावक स्कूल कर्तृपक्ष एबे द्वंद्वरे पड़िछन्ते 2019-20 शिक्षा वर्षर पूर्णांक सिलाबस अनुसार पिलांकु पढ़ाइबे ना 2020-21 शिक्षा वर्षर 30% बातिल सिलाबस आधार में पिला पढ़िबे जेहेतु मागणा पाठ्यपुस्तक बंटन सह नामलेखा जारी रही तेणु पिलामाने चिंतार पड़िछन्ते दिन गड़ी जाउथिबारु पाठपढ़ा किभली आगेइब ताहाकु नै सेमाने प्रश्न करिछन्ते। परवर्ती खबर हाईस्कूल चेहरा बदलिब सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त हाईस्कूल चेहरा बदलिब अत्याधुनिक ज्ञानकौशल माध्यम पिलांकु शिक्षा देवा लगी राज्य सरकार एभली बड़ निष्पत्ति नहीं प्रथम पर्यायर 1000 विद्यालय को चिन्हट कर आदिवासी तथा पछुआंचल जिलागुड़िकर विद्यालय को प्राथमिकता दि जाइए गंजाम जिलार सर्वाधिक हाईस्कूल प्रथम पर्यायर यह उन्नतीकरण कार्यक्रम में सामिल होता बेले यह तल को बरगड़ सुंदरगढ़ केन्दुझर अनुगुल मयूरभंज जिलार विद्यालय रही विद्यालय और गणशिक्षा विभाग सूचना अनुसार हाईस्कूल जो सब उन्नयनमूलक कार्य कर गाँ लोक एसएमसी अर्थात स्कूल परिचालना कमिटीर सदस्य मानक सामिल कर विद्यालय किभली उन्नत मानर हेब सेथिपई सेमानक परामर्श लड़ा शिक्षा अधिकार आईन अर्थात आरटी को पूर्ण भाव में कार्यक्षम करने को योजना होइछे स्मार्ट क्लासरूम स्मार्ट लाइब्रेरी साइंस लैबोरेटरी को प्राथमिकता दिया। परवर्ती खबर आंबुलांस पई दर निर्धारण कले सरकार कोरोना काल में आंबुलांस गुड़िक लोकों मन इच्छा भड़ा नेउथिबा बेले शेषर सरकार एथिरे हस्तक्षेप करिसेंती उभय घरोई हस्पिटाल और घरोई आंबुलांस गुड़िक पई दर निर्धारण करिसेंती सरकार दर निर्धारण नहीं विज्ञप्ति प्रकाश करिसेंती राज्य परिवहन विभाग प्रथम 10 किलोमीटर पई सरकार दर निर्धारण करिसेंती परवर्ती किमी पई अतिरिक्त देय देबाकू पड़िबो मारुति अमिनी भली छोट आंबुलांस रे 10 किमी मध्यरे भड़ा बाबद को 750 टंका निर्धारण करिसेंती सरकार सेहीपरि साधारण लाइफ सपोर्ट सिस्टम थिबा छोट आंबुलांस 10 किमी को 1000 टंका भड़ा नेबे बोलेरो भली मध्य पर्कर आंबुलांस 10 किमी को 1000 टंका नेबे सेहीभली लाइफ सपोर्ट थिले 10 किमी को 1500 टंका नेबे एही विज्ञप्ति अनुसार विंगर भली बड़ आंबुलांस 10 किमी को 1250 टंका नेबे सेथरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम थिले 2000 टंका नेबे बड़ आंबुलांस रे एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम थिले 10 किमी को 3000 टंका देबाकू पड़िबो। परवर्ती खबर क्यों अटेंडेंट को वार्ड को छड़ा डाक्तर स्थिर करेंगे जो कोविड आक्रांत अटेंडेंट दरकार से वार्ड भीतर को छड़ा समस्त अटेंडेंट को वार्ड भीतर को छड़ा ना से क्यों अटेंडेंट को वार्ड भीतर को जीवे ताहा डाक्तर स्थिर करेंगे आज कटक बड़ डाक्तखाना जरूरीकालीन अधिकारी भुवनानंद महाराणा स्पष्ट कर अटेंडेंट मान वार्ड भीतर को न छड़ा नहीं काली सकाଳେ एससीपी कोविड हस्पिटाल परिसर में उत्तेजना देखा रोगी संपर्क मैंने होहल्ला करते अभियोग
କରିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ୱାର୍ଡ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳୁଥିଲା କିନ୍ତୁ କାଲି ହଠାତ୍ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ନ ଜଣାଇ ହଠାତ୍ ଏମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ ଭିତରକୁ ନ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏସ୍ସିବି ପରିସରରେ ଥିବା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଗତକାଲି ରାତି 8ଟାରୁ 12ଟା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 5 ଥର ଏଠାରେ ଲାଇନ୍ କଟିଥିଲା। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିବାରୁ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ରୋଗୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରପାରିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। କାଲି ଭୋର 5ଟା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ 63 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଅଲିଉଡରେ ସେ ବୁଲୁ ନାଁରେ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଆକାଶବାଣୀରୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱରାରୋପିତ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଛବି। ଏହାପରେ ସେ ସୁନାପଞ୍ଚୁରୀ, ଭାଇ ହେଲା ଭଗାରୀ, ବସୁଧା, ଅଣ୍ଟିଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ, ସିଂହ ବାହିନୀ, ପବିତ୍ର ପନ୍ଥନ, ହେ ସଖା, ପ୍ରେମ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏବଂ ରଙ୍ଗ ପରଶିବ ଟୁପୁର ଟାପୁର ଆଦି ସମେତ କେତେକ ଓଡ଼ିଆ ଛବିରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଗାୟକ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରାରୋପିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତ ଭିତରେ ପୁଚୁକି କାଲି ଫ୍ୟାସନ୍ ବାଲି, ଏଇ ମନ୍ଦିର ସାକ୍ଷୀ, ଏଇ ସିନ୍ଦୁର ସାକ୍ଷୀ, ପତର ପତର ପାନପତର, ମୁଁ ବି ଦିନେ ଷ୍ଟାର ହେବି ଆଦି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର 225 ଷ୍ଟେସନରେ ୱାଇଫାଇ ସୁବିଧା। ଦେଶର 6000 ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ୱାଇଫାଇ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। 2016ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସୁବିଧା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ହଜାରିବାଗ ଟାଉନ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଗତକାଲି ୱାଇଫାଇ ସୁବିଧା ହେବା ସହ 6000 ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। 5999ତମ ଷ୍ଟେସନ ଭାବରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଜରପଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରେ ଗତକାଲି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଓଡ଼ିଶାର 225ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ୱାଇଫାଇ ସୁବିଧା ହୋଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ 550 ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମାଗଣାରେ ୱାଇଫାଇ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତଳକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର 509 ଷ୍ଟେସନକୁ ୱାଇଫାଇ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସହର ଅପେକ୍ଷା ଗାଁରେ ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା। ସହର ଅପେକ୍ଷା ଗାଁରେ ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ। ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ନିରଜ ମିଶ୍ର। ଏହା ସହ ଗାଁରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ସୁବିଧା ନଥିବା କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ତଥାପି 42ରୁ 50% ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗାଁରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି। ଯେତେବେଳେ କମିବ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ। ଆଗେ ସହରରେ କମିବ, ପରେ ଗାଁରେ କମିବ। ଗାଁରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକଡାଉନ୍ ବାଧ୍ୟ କରି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଏନ୍ଜିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁରେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ନିରଜ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ନେଇ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ଥିର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ। ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଚେନ୍ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲକଡାଉନ୍ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ଲକଡାଉନ୍ର ପ୍ରଭାବ 2ରୁ 8 ସପ୍ତାହ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସଂକ୍ରମଣ ନିହାତି କମିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଏହା ସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଫୋକସ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ରହିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିଶୁଙ୍କୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ଲାଗି ଗଠନ ହେଲା କମିଟି। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବହୁ ଘାତକ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ବେଶୀ ଶିଶୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆକ୍ରାନ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। ଡିଏମ୍ଇଟିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 8 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଆବାହକ ରହିବେ। ଶିଶୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ କମିଟି ତର୍ଜମା କରିବ। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ମହାମାରୀ କରୋନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି। ଏଥିରେ ବହୁ ଶିଶୁ ଓ ଯୁବକମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଶିଶୁଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅନେକାଂଶରେ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟିକେଟ୍ କରିନଥିଲେ ବୋଲି ଟ୍ରେନ୍ ବାହାରକୁ ଠେଲିଦେଲେ ଟିଟି। ଯାତ୍ରୀ ମୃତ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଠେଲିଦେଲେ ଟିଟି। ଟ୍ରେନ୍ରୁ ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଧକ୍କା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ 500 ଟଙ୍କା ଚାଲାଣ ବାବଦକୁ ନେଇ ଜଣେ ଟିଟି ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା ଜିଆର୍ପି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଟିଟିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସିକନ୍ଦରାବାଦରେ
ଚାକିରି କରୁଥିବା ବସନ୍ତଙ୍କର ଲକଡାଉନରେ ଚାକିରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଗୋରଖପୁର ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଟିକେଟ୍ କରିପାରି ନଥିଲେ ବସନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିଟି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଟିଟି 1500 ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବସନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର 1000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳରେ ପଶିଲା କରୋନା। ଶିମିଳିପାଳ ବଫର ଇଲାକାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଛୁଇଁଲା କରୋନା। ପ୍ରଥମ ଲହର ଛୁଇଁପାରି ନଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଅନେକ ଖଡ଼ିଆ ଆଦିମ ଜନଜାତିର ଲୋକେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛି କ୍ୱିକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଖାଲି ଆଦିବାସୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶିମିଳିପାଳର ଖଡ଼ିଆ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ଏବେ କରୋନା କବଳରେ। କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହର ଏହି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଅନେକ ଖଡ଼ିଆ ପରିବାର ଭୂତାଣୁ ଜାଲରେ ଫସିଛନ୍ତି। ଲାଲପାଣି ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କରୋନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରାଯିବା ପରେ ଗାଁରେ ଅନ୍ୟ 16 ଜଣଙ୍କୁ କରୋନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛି କ୍ୱିକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସାମାଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଶିମିଳିପାଳ ବଫର ଇଲାକାରେ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲାଗିବ ସିସିଟିଭି, ନ ଲାଗିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଫଳରେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଟେଲିଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ରହିବ। ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେବା ପରେ ଡେସ୍କର କର୍ମଚାରୀ ରୋଗୀଙ୍କ ଭଏସ୍ ଏବଂ ଫଟୋ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ପଠାଇ ପାରିବେ। ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ସେଥିରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ନାହିଁ, ସେହି ହସ୍ପିଟାଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଲିସ କ୍ୟାମ୍ପ ହଟାଇବାକୁ ଦାବି କରୁଥିବା 3 ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଗୁଳିଚାଳନାରେ ମୃତ୍ୟୁ। ପୁଲିସ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ 3 ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀ। सोमवार छत्तीसगढ़ सुकमार सिलकर ग्राम एभली एक घटना घटी। मिलता सूचना मुताबक नक्सल मैंने ग्रामवासी मिसी पुलिस कैंप चलने चेष्टा करते ग्रामवासी मिसी नक्सल मैंने गुली चलाई पर सुरक्षा बाहिनी प्रति जवाब देवाक गुली चलाई। गुली विनिमय 3 जन ग्रामवासी मृत्यु घटी। सूचना मुताबक 3 दिन धरी सिलकर पुलिस कैंप विरोध में 5000 ग्रामवासी विरोध प्रदर्शन करते। ग्रामवासी मैंने पुलिस कैंप हटाइबा दाबी करुले। यह अंचल नक्सल मान गढ़ होता बेले जदि अंचल में पुलिस कैंप खोल जाए तेज नक्सल मैंने दांतेवाड़ा बीजापुर सुकमा जंगल को आसपारे बहु असुविधार सम्मुखीन होते। यही कारण नक्सल मैंने निरीह आदिवासी मान उस्काई पुलिस कैंप न कराइदेबाकू प्रदर्शन चलाइथिले। तेज प्रदर्शन मध्य किसी नक्सल पुलिस उपर गुली चलाइथिले। परवर्ती खबर, लांच मामलार 2 मंत्री गिरफ होगा पर रागी सीबीआई ऑफिस में पहुंचले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। नारद लांच मामलार 2 जन मंत्री फिराद हकीम और सुब्रत मुखर्जी गिरफ होगा पर क्रोधान्वित हो पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई कार्यालय पहुंची। सीबीआई टीम काली सकाळे हठात एक संगे पश्चिमबंग 2 मंत्री और अन्य 2 जन नेता घर चढ़ाऊ कर उठाई नेबा पर गिरफ करिछे। चढ़ाऊ और गिरफ्तारी को विरोध कर तृणमूल कांग्रेस समर्थक मैंने सीबीआई ऑफिस बाहर रुंड होता बेले स्वयं मुख्यमंत्री गाड़ी में सेठारे पहुंचते। पर तृणमूल कांग्रेस सांसद तथा एडवोकेट कल्याण बनर्जी सीबीआई ऑफिस में पहुंचते। कल्याण कहनुसार मंत्री मानक अटक रखा बेआईन बोली कहवा सह अर्थात ममता को गिरफ करने लगी मुख्यमंत्री सीबीआई को चैलेंज कर। आज मे मास मंगलवार 18 तारिख। एवं जाना 12टी राशि संपूर्ण राशिफल। मेष राशि, व्यवहार संयमता अभाव अप्रिय सत्य भाषण जनित विवादीय परिस्थिति सृष्टि हो पारे। बंधुक सहयोग पाई स्थगित काम को त्वरान्वित करेंगे। कार्य व्यस्तता कारण स्वास्थ्य व्यतिक्रम देखा दे पारे। अध्यापना, क्रीड़ा, संगीत, चलचित्र, साहित्य तथा प्रतियोगिता क्षेत्र में प्रशंसा मिल। वृष राशि, एकाधिक चिंता और चेतना मध्य मानसिक स्थिरता आदौ रही कौन पदस्थ व्यक्ति साहाय्य प्रतिश्रुति पर टेंशन दूर हो पारे। कला, साहित्य, संगीत, चलचित्र प्रभृति श्रद्धा और सम्मान मिल। शनि प्रभाव प्रत्येक काम विलंबित समय संपन्न हो। मिथुन राशि, अभाव सुविधा नथिले टंका पैसा खर्च करिपारे कुंठा प्रकाश करी समालोचित होई पारंती। बंधुक निकट में मन कथा को लुचाई रखिपारे नहीं। सांगठनिक क्षेत्र में गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबाकू पड़ी पारे। नूतन स्थान परिदर्शन, सत्संग और आध्यात्मिकतार शांति लाभ करेंगे। कर्कट राशि, सामयिक प्रतिबंधक आपण अर्थ द्रव्य लाभर अंतराय सृष्टि करें। गतकाली जो चिंता करुले आज ताहा पाइबे। शिल्प व्यवसाय सफलता हासिल करेंगे। गणतंत्र प्रतीक शनि स्थिति राजनैतिक, सांगठनिक और आईन अदालत क्षेत्र में उन्नत फल पाइबे। सिंह राशि,
कर्मक्षेत्र में प्रबल विरोधर सम्मुखीन होगा पड़ार सूचना रही। आर्थिक दुरवस्था कारण इच्छा कले कौन जिनिस किणी न पारि मन दुख करें। हठात शत्रु मान मित्र भली आचरण आपण को विस्मय विभूत करे। शारीरिक स्वास्थ्य प्रति ध्यान देवा नितांत आवश्यक। कन्या राशि बंधुक अनुरोध में कौन से आनुष्ठानिक कार्य सकाशे विचार विमर्श चलाई पारती। स्वार्थ आनी आशंका आत्मीय मैंने भूल बुझी अर्थ को अनर्थ करेंगे। कर्मक्षेत्र में पदस्थ व्यक्ति सानिध्य लाभ कर उपकृत हो पारती। साधारण कथा को जटिल आकार में ग्रहण कले द्वंद्व पड़ाक हेब। तुला राशि पूर्व निष्पत्तिर परिवर्तन कले विरोधात्मक परिस्थिति सृष्टि हो पारे। स्वास्थ्य प्रति अवहेला कले अनुतापर समय पाइबे नहीं। हठात बंधुक कौन घटना मन को विव्रत करे। सभा समिति में सम्मान्य व्यक्तिविशेष सहायता करें। विभिन्न स्थान परिदर्शन मौका जुटी पारे। पिछा राशि स्वास्थ्य समस्या उद्वेगजनक नहेले किछड़ा व्यतिक्रम परिलक्षित हो पारे। प्रशासनिक प्रकाशन शिल्प वाणिज्य समस्या दूर हो पारे। विगत दिनमानकर कथा को नहीं मन दुखरे रहिबाकु बाध्य हो पारती। संपर्कीय बंधु मानक सह भूल बुझामणा केतेकांशरे कमी पारे। धनु राशि परिवार अशांति निज लोकों अनास्था भाव मानसिक अस्वस्थतार कारण हो पारे। आध्यात्मिकता साहित्य कला और रचनात्मक काम उच्च प्रशंसा पाइबे। मिथ्या अभियोग सकाशे अन्य उपर विरक्ति प्रकाश करने को बाध्य हेबे। संपर्क परोक्ष शत्रुता जो विचलित हो पारती। मकर राशि कर्मक्षेत्र में कार्य वृद्धि हेतु जमा फुर्सत पाइबे नहीं। उच्च पदाधिकारी मत पार्थक्य कारण विकल्प चिंता करेंगे। आगामी मांगलिक औषध परिप्रेक्षी में अन्य परी खुशी हो पारे नहीं। साधारण घटना सहकर्मी संपर्क हानि दुश्चिंतार कारण हो पारे। कुंभ राशि कर्मक्षेत्र में समस्या पारिवारिक जीवन को प्रभावित करी रखिब। जानवाहन लोक संपर्क घरोई कथा आनुष्ठानिक तथा सामाजिक काम में कलह सृष्टि हो पारे। अवश्य शिल्प वाणिज्य और व्यवसाय उन्नति परिलक्षित हेब। बंधुक कथार प्रभावित होई कौन भूल काम करि पारंती। मीन राशि कर्मक्षेत्र में केतक नूतन सूचक मार्ग उन्मोचित हो पारे। प्रशासनिक क्षेत्र में द्वंद्व दूर हेब और सहमति माध्यम काम करेंगे किंतु आनुष्ठानिक काम में खटणी बढ़ीज। आकस्मिक भाव में भ्रमण सूचक लाभ करें। पुत्र कन्या हेतु केतक समस्या को नहीं चिंतित रहिबे।